हाय फ्रेंड्स नमस्कार स्वागत करुचे आम यूट्यूब चैनल के आजका दिन गलान शुक्रवार आटा सकाल सकाल वीडियो को स्टार्ट करुचे आजका नास्ता आम ब्रेड चॉप बनावार थिला तो यह दिन बनौन फिर भावलु मिला क्या लगा गाँगना तो भुजी भुजा टाइप खाइछन मिला आजका ना करूना है किसी तेलियाटा बेसीटा हो क्या लगा करमु ब्रेड पिक अना रखाई तो रखी दी फ्रिज नु अन्य बन क्या बनामु आजका कि सादा एंता मुड़ी मुड़ा भाजी देमु कि सादा काना करदेमु बोली भावुँ तो क्या करुँ देखुन वीडियो के कंटिन्यू करूँ। भिजिगला तुम्हें तो पेन पकड़ भिजिगला छी छी मैला हेले न केन के जाउछ चूंटा नहीं पूरा भिजे न चल चाह चुआ पी सारू में चाउल लगे गैस सरीगला आम बोले से केलगा जेन लगे आर गैस ना हेटे थी बोले हेती लगी गैस नु रान्हु आज के बाहर रान्ही देसु इनु बाहर कले नटा हाँ हेबा आउ सिलिंडर चेंज कर मुझे आईता तो लगी एंता बोले ये रांधि देसु न भावुँ इहादे तो आमर कि भातटा हो जाता न इंडक्शन बसई देती भात हो गला कि इनू तुन मान रांधिदेमु आउ इंडक्शन कि भजा मैंने कले हेते भल ना लगे बेले आम यहाँ कढ़ी नु करदेमु यहाँ गैस नु यहाँ सब आनीछु इनके आउ तेल भी कि हो गला न तेल के परझी पुर्झा कर रखी दीछुँ यहाँ इनु एका गैस नु एका तेल परझिलु बाकी तेल परझीटा के सूट ना करन आ यहाँ पहला पुटल सतला टी कर दूँ लसुन सुरसो मिर्चा टी देकर आ पछे टी हे बसवा कि बटा मसला अच्छे से टी देदेमु आ हेन्दा करी पुटल भजा कले भी भल लगसी आम दुई जन हेन्ता कर रंधा बड़ाटा करुँ नानी हेटा कि आलूटा रखाई पैन तो सेटा पैन छानी दूसन आउटा है फिर आलू भजा टी करमु आलू सतला एंता करदेमु आजका पूरा सादा सादा मैं तार करूँ केलका हेन्ता भुजी भुजा बाकी खाइछुँ बोले हेन्ता कले तो देखिए टी भल ना लगुए अलसुआ अलसुआ भी लगुच आजका हदरी हदरीटा रंधा बढ़ा करुँ पुटल भजा हो गला कि देखुन यहाँ आलू भजा टी करुँ आलू भजा टीका सतली है कि से बटा मसला टी दे दूँ यहाँ बिहादी होगा भल से मिसा मिसा टी देसु आ बिहादी आउ कथा होना पारुना सीधा संध्यार कथा होना इहादे टाइम हो गलान संध्या 5 आटा पहला देखुन चीनी लेमु पैन भी गुलुछन आ चाह टी बनामु पैन भी फुटी गलान हेतु चीनी चाह लगे देव आ 5 बजे देखुन खरा ये खरा कर लगी चीनी लेमु पैन टी पीमु गोटे चाह भी बनाई चाह पीबी काଣା देखुच कार्टून क्या पीछ चीनी पेन ये कितना चूटी रे देखू रातिर रंधा बड़ा फिर स्टार्ट हो गला न यहाँ भेड़ी भजा करवार लगे नींद देख भेड़ी काटी दूसन छोट छोट करी भेड़ी की यहाँ देखना भाजी दूसन भेड़ी भजा हो गला कि इरा देखुन चिंगड़ी पत्ता भरा टी कर दूँ आउटा मसला बाहर कराई चिकेन टी भी बना है तो यहाँ मसला बाटी कर रखी देमु आटा चिंगड़ी टिके न करूँ चिकेन करूँ बोले करमु बेले सॉरी करूँ बेले बोली
ଚିକେନ୍ ଆସିଗଲା ଚିକେନ୍। ହେଲା ନନେ मसला ହେଇଗଲା। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଆମର ଗ୍ୟାସ୍ ତ ସବୁବେଳେ ଚଢ଼ା ଉତରା ଲାଗିଛି ନା। ଆଉ ଇନର ଯେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ସରିଥିଲା ସେଟାକେ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ ବି କରିଥି ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଥିକି ଆମେ ରାନ୍ଧି ଦେଉଥିଲୁ ତ ବୋଲେ ସେଟାକେ ଫେର୍ ଆଜି ସେ ସିଲିଣ୍ଡରକେ ଚେଞ୍ଜ କଲୁ। ସଲା ସିଲିଣ୍ଡରକେ ସିଆଡ଼େ ଦେଇଛୁ ଆଉ ସେମିତି ଆଣିଛୁ ତ ଇହାଦେ ଏଇଟା ଲଗେଇ ଦେଉଛୁ। ଆଉ ଇହାଦେ ଏଇଟା କଢ଼େଇକି ବି ବସେଇଦେଲେ ନ ଚିକେନ୍କେ କରିଦେମୁ। ଆମର ବାକି ଯେନ୍ଟା ରନ୍ଧା ରନ୍ଧି କରବାର୍ ସବୁ ସରିଗଲାନ। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଇଆଡ଼େ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଲାନ। ଇଆଡ଼େ ପିଆଜ ବି ଆଗରୁ କାଟିକି ରଖିଦେଇଥିଲ ନା। ମସଲା ବି ତ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାନ। ସିଆଡ଼େ ହେଟା ଚିକେନ୍ର ଲାଗି ନାନୀ ପିଆଜ କଷୁଛନ୍। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଏଇଟା ନେନିର କିନି ଔଷଧଟେ ଫାଡ଼ୁଥିଲି ମୁଇଁ ହେଟା ଆଉ ନେନିକେ ଔଷଧ ସେଇଟା ଖୁଆବାର୍ ଥିଲା। ସେ ସବୁଦିନ ଯେନ୍ ଖୁଆ ଲାଗ୍ସି ମେଡ଼ିସିନ୍ ମାନେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କେତେ ଦିନ ତ ହେଟା ବେଲେ ନାନୀ ହେଟା କିନି ଫାଡ଼ି ଦିଅ କହିଲେ ହେଟାକେ ଫାଡ଼ି ଦଉଛେଁ। ଆଉ ସିଆଡ଼େ ତାପରେ ପିଆଜ ଭାଜୁଛନ୍ ତାପରେ ଆସିଲେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକରି ନେନିକେ ଔଷଧ ଖୁଆମୁ। ଆଉ ଏକଲା କିନି ଖୁଇ ନେଇ ହୁଏ ଏଇ ଗୁଟେ ଗୁଟେ ଔଷଧ ପିତା କଲାରେ ଯେନ୍ଟା କିନି ରକମ କରସନ୍ ଖାଇ ନାଇଁ ଖାନ୍ ତ ଉକଲି ଉକଲା ଦେସନ୍। ହେଥିର୍ଲାଗି ଦୁଇ ଜଣ ଧରି ଧରା କରି ଖୁଇ ନେମୁ ବୋଲେ ଖାଇଦେବେ। ଆଉ ଏଟା ସେ କିନି ଜାଣି ପକାଲେନ ମୋତେ ଔଷଧ ଖୁଆବେ ବୋଲି ତ କେନ୍ତା ହଉଛନ୍ ଏଟା ଆଉ କେନ୍ତା ଛଟକୁଛନ୍ ଦେଖୁନ୍। ଆଉ ତାହାକୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପେନ୍ ଦେଇନେଲେ ତାପରେ ଟିକେ ରହିଗଲା ପରେ ତ କିଛି ନା ହୁଏନା। ଆଉ ତାହାକୁ ହେଟା ମୁଇଁ କହୁଥିଲି ବେଲେ ନେନି ଦେଖ ବାହାରିଛନ୍ ଫୋନ୍ରେ ତୁମେ ବାହାରିଛ ଏନ୍ତା ସେନ୍ତା ବୋଲି କହୁଥିଲି ବେଲେ ସେ ଭୁଲି ଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ତାହାକୁ ଏଟା ଟିକେ ମିଠା ଖୁଇ ଦଉଛୁଁ ନା ବାନ୍ତି କରିବେ ବୋଲି। ନେନି ଇହାଦେ ଔଷଧ ଖାଇ ସାରିଲେ ମୁଇଁ ଖାଇସାରିଲି ବୋଲି କହିଦିଅ। ଆଉ ଟିକେ ପରେ ତାହାକୁ ଇହାଦେ କିନି ଖୁଆମୁ ଭାତ୍। ଆଉ ଇହାଦେ ଖାଇସାରୁନ୍ ସେନ୍ ତ ଯେନ୍ତା କରି ଟିକେ ଗଲେ ଯେ ଆଉ ବାନ୍ତି ବି କରିନେବି ଆଉ ଟିକେ ଯେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇଲା ପରେ ଟିକେ ଗଲେ ଆଉ ଖାଇବାର୍ କଥା ବି କେନ୍ତା କରି ଔଷଧ ଖାଇଲ ଟିକେ କହିଦିଅ। ଆଁ କରି କରି ଖାଇଦେଲି ବୋଲି କହିଦିଅ। ଔଷଧ ଖାଇଲା ବେଲେ ହେନ୍ତା ଆଁ କରିତ ବେଲେ ସିନା ଛୋଟ୍ ଥିଲା ବେଲେ ଖାଇ ଦଉଥିଲି ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ଜାଣିଲେ ନ କି ଆଉ ନାଇଁ ଖାଇବାର୍ ନ ହେନ୍ତା। ହେନ୍ତା ହେଲେ ତମକୁ ହସବେ ସଭେ ଜାନବ। ହାଇ କରିଦିଅ ସମକୁ ଟିକେ। ଆଉ ସିଆଡ଼େ ଚାଲୁନ୍ ଯିମା ନାନୀ କାଁ କରଛନ୍ ଯେ ଦେଖ୍ମା। ଚିକେନ୍ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ ସିଆଡ଼େ। ଦେଖୁନ୍ ଯେ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ ପିଆଜ ଭାଜି ହେଇକରି ମସଲା ଦେଲେନ ଏଟା କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖଉଛନ୍ ତ। इहादे जस्ट मसला के ଦେଇଛନ୍ मसला कषि ହେଇଗଲାନ ଦେଖୁନ୍ ଇହାଦେ ଚିକେନ୍ के ଦେଇନେଲେନ। इहादे देखुन पूरा चिकेन हो गलान फुटिगली कषि कषि पूरा आउ ताके पूरा सुखा करमु देल आउ भेंडी भजा तो होइछे।